Okay, today we continue with chapter 3, which is the relational database model. Okay, this is the outline of the contents, logical view of data, table and their characteristics, key integrity rules, data dictionary, and the system catalog, the relationship with relational database. Okay, so let's look at the logical view of data. So before this, we have seen about relational model. So relational model enables programmer to view data logically rather than physically. Maksudnya kita care tentang apa ni, macam mana dia punya view, okay, secara logically bukan physically. Maksudnya kita tak ambil, kita tak concern sangat tentang macam mana data tu disimpan dalam apa hard disk ke, dia diletak dalam section mana, sector mana, kita tak care about that. We try to view the data logically, okay. Yang ni relate dengan apa, okay. So table, what is table? Table resembles a file from conceptual point of view. Has advantages of structural and data independence. Okay, so table, kalau kita tengok table sebelum ni, kalau kita kata table tu tentang student, tentang pensyarah. Jadi semua attribute dalam table tu ataupun semua record dalam table tu adalah berkaitan dengan, kalau table tu tentang pensyarah, semua dalam tu tentang pensyarah lah. Record dalam tu berkenaan dengan pensyarah. Jadi kita tak akan campur dengan apa, data student. So maksudnya dia macam kalau dulu kita simpan dalam satu file, file pensyarah asing, file pelajar asing kan. Okey. So bila kita susun dalam bentuk table macam tu, kebaikan dia adalah structural and data independent. Maksudnya kalau kita ubah apa ni, struktur data tu, kedudukan dia ke dalam table tu, ataupun apa, dari segi attribute mana dulu ke, dia tak akan mengubah cara untuk apa user access data tu. Data tu masih ada kat situ. Okay, tak kisahlah row mana yang datang dulu ke apa. Okay, so easier to understand than its hierarchical and network database processor. So bila kita menggunakan table ni, lebih senang untuk kita faham berbanding apa dalam relational table ni, relational model kita guna table lebih senang untuk difahami berbanding kita guna hierarchical dan juga network database predecessor apa ni, model tadilah. Okay. Okay, next. Okay, table. What is table actually? Two-dimensional structure composed of rows and columns. So table ni adalah satu struktur yang mempunyai row dengan column kan. So contain group of related entity occurrences and entity set. Entity set ni yang saya bagi contoh tadi lah, kalau macam pensyarah, student, doktor ke. Maksudnya satu entity tu akan diletakkan dalam apa sahaja data yang berkaitan dengan satu entity tu akan diletakkan dalam satu table. So the term entity set and table are often used interchangeably. Okay, table are also called relation. Okay. So table ni term lain bagi dia ialah entity set dengan relation. Okay. So table is perceived as two-dimensional structure. Okay. Inilah bentuk satu table. So each table row represent a single entity occurrence. Ini pun saya dah sebut sebelum ni. Kita just refresh balik. Okay, so maksudnya kalau seorang student tu nama dia Browser, first name dia William. So, satu row tentang dia saja. Kemudian, Smithson and another row. Jadi, setiap student, satu student, dia akan occupy satu row. Okay, data dia akan occupy satu row. So, satu row ataupun kita panggil juga tuple, represent single entity occurrence. Satu data tentang satu entity. Okay, single entity occurrence. So each table column represent attribute and each column has distinct name. Okay. Dan setiap table juga ada attribute. Contoh kalau student, data tentang student ada student name, itu satu attribute. Student last name, student number, itu adalah satu attribute. Dan each row column intersection represent a single data value. Okay. Setiap satu cell ni intersection of row and column. Ini adalah mewakili satu single data value. So all values in a column must conform to the same data format. Okay, jadi data-data yang berada dalam satu kolom tu dia tak boleh bercampur lah. Contoh kalau you letak apa date of birth ni kan,
Tak bolehlah macam tiba-tiba you nak letak dalam bentuk slash ke, lepas tu tiba-tiba nak dalam bentuk dash macam ni. So same data format lah sepatutnya. Okay, lepas tu each column has a specific range of values known as the attribute domain. So attribute domain ni akan ada bagi setiap kolom lah, mewakili specific range. Contoh kalau CGPA 0 hingga 4 kan. So the order of the rows and column is immaterial to DBMS. So pada DBMS dia tak concern pun pasal apa row mana yang ada dulu, row mana yang kemudian, kolom mana dulu. Maksudnya kalau you adjust kolom ni, contohlah kalau student 6 kata student last name ni tiba-tiba letak kat belakang tu, tukar kedudukan ke, itu tidak menjadi masalah bagi DBMS. Okay, sama juga kalau you tukar tiba-tiba browser William ni duduk yang ke 10 ke, tukar Robertson ni duduk depan ke, duduk atas sekali ke, so it doesn't matter. Maksudnya dia adalah independence lah, data and structural independence. So each table must have an attribute or combination of attributes that uniquely identify each row. Jadi setiap table tu dia mesti ada satu attribute ataupun kombinasi beberapa attribute, biasanya dua lah, kalau bukan satu, dua, yang akan uniquely yang membolehkan kita identify setiap row tu. Okay, contohnya saya nak tahu pasal student. So contohnya student ni nama Aminah. Okay, macam mana saya nak data tentang Aminah tu, saya nak kena berpandukan apa? Contoh saya nak search data tentang Aminah tu kan. So mungkin boleh jadi ada orang yang nama Siti Aminah, Wan Aminah, Cik Aminah ke. Jadi kita tak tahu Aminah yang mana satu. Jadi saya mesti berpandukan satu attribute yang tepat untuk mendapatkan keseluruhan data tentang Aminah yang betul. Aminah yang saya nak lah kan. Jadi kebiasaannya kalau student, data student, kita mesti ada satu attribute yang dinamakan metric number untuk saya assess, untuk saya uniquely identify satu-satu student tu. Okay, tu maksud tadi. Okay, next let's look at tables and their characteristics. Okay, table is perceived two-dimensional structure yang kita dah tengok tadi. Okay, yang ni semua yang saya dah sebut tadi lah. Okay, ni dalam bentuk summarized version. Okay, you boleh tengok sendiri lah nanti sebab sama je dengan apa yang saya explain tadi. I don't want to waste your time. Okay. Okay, ni dia bagi contoh table. Okay, table student. Okay. Okay, next. Keys. Okay, apa maksud keys? Consists of one or more attributes that determine other attribute. Okay, contoh macam saya kata tadi lah, setiap table dia mesti ada satu attribute yang menentukan attribute yang lain. Contohnya saya nak tahu pasal student yang nama Aminah tadi kan. So saya kena ada metric number dia ataupun IC dia untuk saya tentukan apa Aminah yang betul lah. Saya takut tukar dengan Aminah yang lain. Jadi key itu adalah key. Sama ada saya nak guna metric number ke, saya nak guna IC number ke. Okay, jadi IC number dengan metric number tu adalah key yang menentukan attribute lain bagi Aminah yang saya nak tadi. Contohnya dengan metric number yang betul, saya boleh dapatkan nama Aminah, alamat Aminah, nombor telefon Aminah dan sebagainya lah. Okay, so primary key is an attribute or combination of attributes that uniquely identifies any given entity row. Jadi kebiasaannya bila kita buat database, kita perlu ada PK ataupun primary key untuk menentukan certain row tu. Okay, so keys role is based on determination. If you know the attribute, the value of A, you can look up, determine the value of B. So ini adalah fungsi key tadi lah. Maksudnya jika saya ada normometric student tu, saya boleh tahu dia punya academic background ke, saya boleh tahu dia punya mak ayah dia siapa. Okay, so the attribute B is functionally dependent on A if A determine B. Okay, so attribute B ni dikatakan functionally dependent on A sekiranya A menentukan B. Okay, A determine B can be written as, okay, contoh dia bagi contoh. A determine B, contohnya student number determine student name. Okay, metric number akan menentukan nama student. Okay, betul lah kan? So student name tu is functionally dependent on A. Jadi nama student akan functionally dependent on metric number. Dan juga student number akan okay, kalau yang kedua ni dia bentuk anak panah lah, maksudnya functionally dependent. Student name, student date of birth, student address akan ditentukan oleh student name. Okay, dependencies. Now we talk about dependencies.
Functional dependence. Value of one or more attribute determine the value of one or more other attributes. Okey, ini adalah term lain. Determinant, attribute whose value determine another. So kalau tadi student number adalah determinant yang menentukan. Dependent adalah attribute whose value is determined by other value. Contohnya student name, student date of birth tu adalah dependent. So another term that you have to know is full functional dependence. Entire collection of attribute in the determinant is necessary for the relationship. Bila kita perlukan keseluruhan koleksi attribute dalam dependent tu, determinant tu untuk menentukan relationship, itu adalah full functional dependence. Okay. Kalau functional dependence je satu ataupun lebih attribute ditentukan, menentukan value of other attribute. Tapi kalau full functional dependence, dia perlukan semua sekali attribute dalam determinant tu untuk menentukan relationship. Okay. Next is composite key. Composite key is composed of more than one attribute. Okay, contoh bila you perlukan lebih daripada satu, maksudnya lebih daripada satu attribute untuk menentukan attribute lain dalam database tu. Okay, contohlah kalau saya tak nak ambil magic number, saya nak guna first name dengan last name. Jadi dua attribute. Itu adalah composite key. Contoh saya nak Aminah bin, dalam kelas saya katalah Aminah bin Abu dengan Aminah bin Ali. So saya nak cari data tentang seorang Aminah. Katalah Aminah bin Ali ni kan. So saya kena tengok first name dengan nama ayah dia, nama dia dengan nama ayah dia lah. Saya tak boleh tengok nama dia, saya tak boleh cari Aminah sahaja untuk tengok berapa markah dia ke apa. So bila saya perlu menggunakan dua attribute, itu adalah dua key dan dipanggil dua ataupun lebih key dan dipanggil composite key. Okay, key attribute, any attribute that is part of a key. Super key, any key that uniquely identifies each row. So macam metric number ataupun student number dengan combine dengan student last name. Okay, itu adalah super key. Candidate key. Okay, candidate key, a super key without unnecessary attribute ataupun minimal super key. Okay, primary key is a super key as well as candidate key. Jadi kalau macam contoh saya kata kalau macam saya nak ambil student name, student number, pendek number kan. So student number tu adalah super key sebab dia boleh menentukan attribute lain. Maksudnya tentang Aminah tadi tu, saya just ada magic number dia je. Tu adalah super key. Dan dia juga adalah candidate key. Dalam masa yang sama dia adalah super key dan juga candidate key. Okay, primary key is a super key without primary key is a super key as well as candidate key. Jadi kalau key yang kita dah pilih sebagai primary key tu, dia automatic dia adalah super key dan dia juga adalah candidate key. Okay, contoh kat bawah tu, student name plus student last name super key but not candidate key because student number plus student last name adalah super key. Okay, boleh kita nak, contoh saya nak pastikan Aminah yang saya nak cari tu, saya combine. Saya nak search tentang student Aminah tu, saya gunakan metric number dia dengan student last name. Itu adalah super key. Tetapi dia bukan candidate key sebab apa? Student num by itself is a candidate key. Maknanya kita cari yang paling ringkas sebagai candidate key. Dan dia akan menjadi super key lah. Super key dan dia akan menjadi primary key. Okay. Maksudnya kita cari apakah key yang boleh kita gunakan untuk track record, satu-satu record tu, attribute dalam record tu. So kita ada combination dua attribute. Okay, satu attribute semua tu adalah candidate key. Semua tu adalah super key. Dan daripada super key yang banyak-banyak tu, contohnya kalau saya nak tahu tentang Aminah tu, saya boleh search atas nombor telefon ke. Okay. Sebab nombor telefon, tak ada dua orang yang sama pakai nombor telefon kan, pelajar saya dalam kelas. So itu adalah super key. Ataupun saya boleh guna alamat dia ke. Boleh super key, tapi dia bukan candidate key. Sebab candidate key macam
ataupun saya combine nama dengan metric number. Itu adalah super key. Tetapi dia bukan candidate key. Sebab candidate key kita akan pilih yang paling ringkas, dan candidate key itulah akan yang mungkin menjadi primary key. So secondary key used strictly for data retrieval processes. Foreign key and attribute whose values match primary key values in the related table. Okay, yang ni saya akan tunjuk contoh. Contoh kalau katalah dalam satu table, table student, okay, ada primary key student metric number, okay. Kemudian dalam table college kan, college dalam tu ada juga metric number, tapi mungkin yang menjadi primary key dalam table college tu mungkin college ID, bukannya metric number lagi. Okay, sebab data tu berkaitan dengan file tu berkaitan dengan college. Jadi metric number dalam table student dia akan menjadi primary key, tapi dalam table college dia mungkin menjadi foreign key. Sebab student dia akan matchkan dengan data dalam table student. Nanti saya tunjuk contoh table barulah you nampak. Okay, nulls. Apa itu nulls? Nulls tu no data entry. Kadang-kadang bila kita tengok data yang di-collect kan, ada data, ada yang cell yang kosong. So not permitted in primary key. So bila data yang kosong ni tidak dibenarkan bagi primary key, bagi attribute yang nak menjadi primary key, dia tidak boleh ada data yang kosong. Contohnya kalau metric number, setiap pelajar mesti ada metric number. Dia tak boleh pelajar tu masuk tak assign lagi metric number dekat student tu. Jadi kalau metric number tu nak menjadi primary key, dia mesti ada satu number. Should be avoided in other attributes. Okay, dan juga walaupun dalam attribute lain tidak diwajibkan untuk mengelakkan untuk isi data, tapi null ni sepatutnya dielakkan lah. Kalau untuk data yang bagus, dia sepatutnya tidak ada null. So null can represent an unknown attribute value. Okay, contohnya kalau macam student register, okay, metric number ada, kemudian kita pun tanya dia suruh isi alamat ataupun suruh isi nombor telefon rumah, tidak ada. Okay, mungkin not applicable lah, dia tak pakai telefon rumah. Ataupun unknown but missing attribute value, ataupun macam contohnya data tu sepatutnya ada tapi data tu tidak dapat dikesan ke apa kan. Boleh juga kita kebarangkalian dia untuk menjadi null tu. Maksudnya orang tak isilah data tu. Ataupun unknown attribute value, ataupun memang tak tahu langsung, tak ada idea langsung tentang satu-satu attribute tu. So kita akan tinggal kosong kan. So can create problem when functions such as count, average, sum are used. Can create logical problem when relational table are linked. Okay, so apa masalahnya kalau ada perkataan null ni ataupun kosong dalam table kita? Dia akan mengakibatkan masalah bila kita nak buat, kita nak guna mathematics function. Count, nak kira kan. Sama ada kira, dia akan kira sekali ke tak dengan yang null tadi. Ataupun nak cari average, mungkin dia akan menyebabkan kesilapan dalam calculation kita ataupun sum. Okay. Okay. This is a simple relational database. Okay, saya ada dua table, table product, table vendor. Okay, so mungkin satu company tu dia jual barang, kemudian ada vendor dia lah. So dalam table product, ada table product, dalam table vendor ada vendor code. Jadi dalam table product dia isi semua product, description, product price, product on hand, dan vendor code. Jadi dalam file vendor pula ada vendor code, vendor contact, vendor area code, vendor phone. Okay, jadi dalam file produk tu ada juga data tentang vendor. Contohnya you ambil, katalah you buka satu company, you you ada banyak barang yang you ambil daripada vendor. So mungkin ada sesetengah barang tu daripada vendor yang sama. So bila you try to maintain data tentang produk, of course lah vendor code tu akan ada yang sama. Okay. Jadi how you link, maksudnya vendor code dalam table product dengan table vendor code, you kena cari attribute yang sama untuk linkkan dua table tu. Okay. So kat sini
satu vendor code. Okay, kalau you tengok file vendor code tu semua nombor dia berbeza untuk vendor code. Tapi dalam vendor code dalam produk ada nombor yang sama. Sebabnya dia relationship dia one to many. Maksudnya satu vendor code, satu vendor boleh apa ni, keluarkan banyak produk. Satu produk hanya dikeluarkan oleh satu vendor. Okay. Vendor ke produk one to many, tapi produk ke vendor one to one. Values. Relational schema, a textual representation of the database tables. Each table is listed by its name followed by the list of its attribute in parentheses. The primary attribute category is underlined. For example, vendor code. Dalam table vendor code lah primary key. Dalam table product lah. Product code lah primary key. So this is the relational diagram. Okay, recall back what have we learned before. Shows link between tables. A primary key of one table vendor appears as the foreign key in a related table. Okay, bila you buat connection, relationship antara table vendor dengan table product, dia akan link vendor code ni. Okay, ni adalah tentang key tadi. So you boleh tengok lah perbezaan antara super key, candidate key, primary keys, foreign keys, dan secondary key. Okay, so kita tengok integrity rules. There are two integrity rules. Yang pertama, entity integrity. All primary key unique and no part of a PK may be null. So kita tengok contoh tadi. Okay, contoh table product ni, kita tengok primary key dia. Primary key dia semua unique dan tidak ada null. Okay, tidak ada sama antara satu row dengan satu row yang primary yang apa product code ni. Maksudnya semuanya berbeza dan tidak ada repetition dan tidak ada yang null. Itu adalah entity integrity. Kemudian referential integrity. FK contain a value that refers to an existing valid tuple or primary key in other relationship. Okay, macam mana kita nak tentukan referential integrity? Kita tengok macam table tadi. Vendor code 230 akan refer pada vendor code which is foreign key dalam table product. So dia cari 230. 230 tidak ada. Kalau tidak ada, ini bukanlah referential integrity. Okey, sebab apa? Sebab syarat untuk referential integrity, bila dia refer ke table, oh sorry, terbalik saya inform tadi, sorry. Contohlah vendor code ni kan, 231, contohlah 231, dia nak refer ke table vendor. Sebab ni vendor code, so of course kita kena refer tentang vendor pada table vendor. So dalam table vendor ada vendor code. So, okay, so kita tengok. Okay, sorry sekali lagi. Vendor code ni, vendor code untuk referential integrity, okay, kita perlu tengok dalam table produk ni. Okay, kita pilih je salah satu, mana-mana. Contohlah saya ambil
vendor code 235. So saya kena ikut link ni. Tengok dalam table vendor, adakah 235 ni wujud? So kalau wujud, maknanya okey lah. So these two tables maintain the referential integrity. Okey, saya tengok lagi. Table vendor code 232. Wujud tak? Wujud. 231. Wujud. So maknanya ini dua table ni maintain the referential integrity. Okay, harap you all boleh faham entity integrity dengan referential integrity. Maksudnya referential integrity ni bila kita nak refer satu foreign key tu, maksudnya vendor code dalam table produk ni dia berfungsi sebagai foreign key. Jadi foreign key ni dia mesti wujud dalam table dia yang sepatutnya sebagai primary key. Jadi tak boleh lah kalau tiba-tiba kita nak cari, katalah ada satu data 240. Lepas tu kita pun tengok dalam vendor produk, dalam table produk ni ada vendor code 240, dan bila kita cuba trace 240 dalam table vendor tu tidak wujud vendor code 240. Kalau macam tu dia tidak mematuhi referential integrity lah. Macam mana kita nak refer kan, sebabnya tidak wujud. Macam tu. Dia contohnya macam ni lah. Kalau katalah data tentang student kan, ada matric number dalam table student. Kemudian dalam table college, katalah college apa-apa lah kan. Lepas tu saya pun nak tengok penghuni bilik A101 contohnya. Lepas tu adalah seorang student ni, matric number dia XYZ. So bila saya nak tengok XYZ ni, saya nak trace student XYZ ni. Saya nak data tentang student XYZ ni. Tiba-tiba dalam table student tak ada student XYZ. Macam tak maintain referential integrity lah. Macam mana boleh tak wujud dalam table pelajar tapi dalam table college ada pelajar XYZ. Maksudnya macam hanging lah, macam tak betul lah something kat situ. Okay. So bila kita buat database, kita kena pastikan entity integrity. Entity integrity maknanya setiap PK tu mesti ada nilai dan tidak boleh ada tidak boleh ada null, dan dia juga mesti unik. Tak bolehlah dua student tiba-tiba ada matric number yang sama. Ataupun ada student yang masuk tak ada matric number. Dia tak boleh. Maksudnya kalau macam tu dia bukan entity integrity. Okay. Okay. So this is what I have explained just now. Okay, kita cuba tengok. All primary key entries are unique. Macam matric number lah, tak boleh dua matric number student, ada dua student yang matric numbernya sama, dan tidak boleh ada orang yang masuk belajar kat UiTM contohnya tak ada matric number. Okay, so each row will have a unique identity and foreign key values can properly reference primary key values. So apa tujuan dia? Supaya kalau katalah kita nak refer tentang data satu student tu, kita boleh refer hanya dengan satu primary key tadilah, matric number. Okay. Okay, contohnya ni boleh tengok lah. No invoice ni sama lah macam contoh student saya bagi tadi. Okay, untuk referential integrity, a foreign key may have either a null entry. Okay, kalau foreign key tidak mengapa dia ada null entry as long as it is not part of its table primary key or an entry that match the primary key value in a table to which it is related. So every non-null foreign key value must reference an existing primary key value. So macam saya tunjuk tadi lah, setiap vendor code yang dalam table produk tadi mesti merujuk kepada vendor code yang valid, yang exist dalam table vendor. So it is possible for an attribute not to have corresponding value, but it will be impossible to have an invalid entry. Okay. The enforcement of the referential integrity rules makes it impossible to delete a row in one table whose primary key has mandatory matching foreign key values in another table. So tak boleh delete lah kalau yang ada yang melibatkan primary key. Okay. So a customer might not yet have an assigned sales representative number, but it will be impossible to have an invalid sale representative number. Okay, ni contoh macam saya bagi tadi lah. Contohnya bila student tu masuk, mungkin dia masuk tak sempat assign lagi matric number dia. Tapi bila dia masuk college, dia mesti dah ada matric number. Tak boleh lah nanti bila dah kita nak check data student kat college tu,
tiba-tiba tak ada metric number student tu. Dia mesti ada. Okey. Ataupun contohnya macam dekat table college, ada student XYZ tu, tapi bila kita nak refer dekat table student tidak wujud metric number XYZ tu. Yang tu maksudnya macam ni kan, might not have an assigned number but it will be impossible to have invalid. Maksudnya kalau jadi macam tadi tu yang student XYZ tu dekat college ada student XYZ tapi dalam data pelajar tidak wujud, maknanya invalid. Yang tu satu yang tidak betul lah kat situ. Okay. An illustration of integrity rules. Okay, mari kita cuba fahamkan lagi pasal integrity rules ni. Okay, contohlah kalau kat sini kan ada table customer, ada table agent. Okay, so agent code ni adalah primary key dalam table agent. You tengok table agent, primary key dia agent code dan dia tidak ada foreign key lah. Okay, table yang atas ni, table customer, primary key dia customer code dan foreign key yang ada kat sini ialah agent code. Kenapa kita panggil foreign key? Sebab agent code ni dia dalam table agent dia adalah primary key dan di dalam table customer dia akan serve sebagai foreign key. Jadi contohnya macam ni kan. Okay, contohnya macam agent code ni dalam table agent dia tidak boleh ada null dan dia tidak boleh ada nombor yang sama, agent code yang sama dalam table agent untuk memastikan entity integrity. Tetapi dalam table customer, agent code ni boleh ada nilai, boleh contain null value. Maksudnya dia boleh tak ada nilai kat sini dan juga boleh ada pengulangan value. Contohnya 501 ni ada berapa kali, 502 ada berapa kali kan. Okey, jadi sebab apa? Sebab di sini dia hanya serve sebagai foreign key. Dan contoh bila saya nak tengok 501, 501 saya nak rujuk ke table agent lah kan. Saya nak tahu contohnya macam Smith ni. Smith ni siapa agent yang handle ni, tak tahulah pasal apa. Contoh kalau insurance, siapa agent insurance dia ni. So saya check 502, saya nak tahu nama agent dia. 502 wujud Han ni. Okey, contoh tapi kalau saya tengok yang ni, maknanya saya check 501, 502, 503 semua saya boleh dapat nama agent. Lepas tu saya pun tengok yang ni, Orlowski ni kan, Orlowski Paul ni, tak ada agent code, maknanya belum di-assign lagi. So it's okay. Tapi apa yang tak okeynya? Tak okeynya kalau tiba-tiba kat sini ada 505 dan kemudian saya nak cuba nak tahu siapa nama agent dia. 505 ni tak wujud. Kalau jadi macam tu dia tidak referential integrity lah. No lah. Jawapan untuk referential integrity dia no. Tapi now 501, 502, 503 ni semua wujud dalam table agent. So these two tables maintain referential integrity. Okay. So harap you all boleh faham konsep referential integrity dengan entity integrity. Okay, how to handle nulls? Flags. Special codes used to indicate the absence of some value. Not null constraint placed on a column to ensure that every row in the table has a value for that column. So kalau macam kita nak isi data kan. So kita dah set siap-siap. Kalau contohnya macam you all nak isi Google Form kan, dia dah buat required. So samalah macam kalau orang nak isi database dekat access ke, orang yang create database tu dia akan set not null constraint, maksudnya tak boleh tinggal kosong, dia kena isi juga. Okay, ataupun kalau unique constraint, restriction placed on a column to ensure that no duplicate values exist for that column. Okay, contohnya nombor matrik pelajar kan, katalah 1, 2, 3, 4, 5 tu dah ada kita assign pada student. Tiba-tiba datang katalah clerk yang lain pula nak isi 1, 2, 3, 4, 5 ni untuk orang lain pula. So tak boleh. Database akan keluarkan warning lah. Sebab apa? Sebab orang yang create database tu dia dah set. Yang ni unique constraint dan not null. Maksudnya metric number tu memang kena ada dan tidak boleh sama antara satu student dengan yang lain. Okay. Okay, next kita cuba tengok apa itu data dictionary and system catalog. So data dictionary ni provides detailed description of all tables found within the user or designer created database. So dia mengandungi semua description tentang table yang
dicipta tu lah. Okay. So contain at least all the attribute names. Paling kurang pun dia mesti ada attribute names kan. Dengan karakteristik. Contohnya nomometrik dalam bentuk 6 digit ke apa. Tarikh lahir pelajar dalam bentuk date. Ni format dia. Paling kurang dia mesti ada attribute name dengan karakteristik. And then also contain metadata. Metadata ni ialah data tentang data. So biasanya tentang format ni lah. Berapa panjang nama tu sepatutnya boleh sampai 30 huruf ke. Okay, itu adalah data about data. So sometimes described as the database designers database. Database designers database. Because it records the design decision about table and their structures. Maksudnya dia dah state siap-siap. Ni berapa panjang data ni sepatutnya dalam bentuk teks ke, dalam bentuk number ke, dalam bentuk decimal, berapa titik perpuluhan ke. Kalau untuk harga barang kan 2 titik perpuluhan. Okay. Okay. Tu about data dictionary and system catalog. Okay, ni contoh sample data dictionary. So nanti kalau you nak buat projek, you nak letakkan data dictionary. Inilah contohnya. Contoh table name, customer, apa attribute yang ada, apa maksud customer code ni. Okay, jenis apa, karakteristik, char. Okay, dia punya tu panjang dia 5, format dia 999. Okay, range yang boleh ada, required memang required lah. Sebab dia fikir yang ni yang saya kata tadi, dia mesti not null. Tapi bila orang nak isi, dia mesti isi code ni. And then apa dia punya tu, PK of FK. PK. Okay, kalau FK table mana yang kita nak refer. Okay, so ini adalah contoh sample data dictionary. Okay, about system catalog, contain metadata, detailed system data dictionary that describes all object within the database. Contoh, yang ni pula system catalog. Catalog ni pun contain metadata. Dan dia merupakan sistem data dictionary yang mengandungi table name, table creators, creation date, number of column in each table, data type, index file name, index creators, authorized user and access privilege. So untuk sistem katalog dia ada semua ni. Okay, tadi data dictionary, yang ni sistem katalog. Okay, dia beza dua tu. Yang ni lebih kepada siapa yang create table tu, bila dia table tu di-create, ada berapa column, berapa index file ni, ada siapa creator, siapa authorized user, apa privilege, access privilege yang ada. Okay. Okay, next, let's look at homonyms and synonyms. Homonyms, similar sounding words with different meanings. Identical spelled words with different meaning. In database, the use of the same attribute name to label different attribute. Okay. Contoh, see name in customer table and see name in consultant table. Okay, synonym, different names to describe the same attribute. In database, same attribute occurs in different table with different names. Auto and car, same meaning. Okay. So bila kita nak design database, kita perlu tengok ni lah. Okay, bab-bab homonyms dengan synonym ni. Sebab kalau bila berbeza ni, adakah dia akan menimbulkan isu untuk linkkan table ataupun macam mana? Okay, so kena berhati-hati sebab apa? Sebab homonyms, kalau contohnya kita nak rujuk C-name tu customer, untuk customer, customer name ataupun C-name untuk satu table, we have to be careful supaya tidak berlaku kekeliruan bila kita nak access data. Okay, so next, relationships within the relational database. Yang ni pun kita dah tengok previously in our previous class. One to many relationship. So it's written as 1 colon M. Okay. Relational modeling idea should be the norm in any relational database design. So kebanyakannya one to many lah. So one to one relationship should be rare in any relational database design. One to one ni sangat rare lah. Okay. And then many to many relationship cannot be implemented as such in the relational model. Many to many relationship can be changed into one to many relationship. Okay, yang ni nanti kita akan belajar. Untuk many to many relationship, biasanya dia tidak akan diimplementkan dalam database. Dia akan ditukarkan kepada one to many. Ada dua, pecahkan jadi dua, one to many. Yang tu kita panggil bridge. Nanti kita tengok nanti. You don't have to worry. Okay. Okay. Relational database norm, one to many lah. Yang kebiasaannya,
found in any database environment, make sure that the primary key of the one is includes as foreign key in the table of the many. So bila kita consider one to many relationship, dia mesti ada satu apa? Okay, contoh macam painter dengan paints. Okay, seorang painter boleh melukis banyak painting. Satu painting hanya dilukis oleh satu painter. Okay, jadi primary key of the one, maksudnya primary key ni painter, yang ni primary key dia painting number contohnya, dan painter number ni mesti dijadikan foreign key dalam table painting. Sebab apa? Sebab kita nak tengok lukisan ni siapa yang lukis. Jadi painter number, painter num ke painter code ke mesti ada sebagai foreign key dalam table painting. Sebab tu dia kata the primary key of the one, sebelah yang satu ni is included as a foreign key in the table of many. Okay, ni contoh dia. Okay, kita ada table painter, table painting. Okay, so painter number, ni ID pelukis tu. 1, 2, 3, 1, 2, 6. So dalam table painter ni tidak ada foreign key. Tetapi dalam table painting, painter 6 ni akan jadi foreign key. Sebab apa? Sebab kita nak refer. Contohnya saya nak tahu siapa pelukis Vanilla Roses to Nowhere kan. So painter number dia 1, 2, 3. So saya kena track lah. Saya kena guna foreign key 1, 2, 3 ni pergi ke table painter, tengok dekat primary key dalam table painter 1, 2, 3 adalah Ross Georgette. Okay. Dan sini saya tengok kalau 1 to 6 wujud. So kita boleh katakan table painter ni kita check adakah dia entity integrity. Okay, dia tidak ada null dalam foreign key dia. Dia tidak ada null dalam primary key dia dan dia tidak ada satu primary key dia tidak ada yang berulang kan. So itu entity integrity. So kita tengok pula dalam referential integrity kalau kat sini. So painter 6 foreign key ni dalam table painting ni 1, 2, 3 wujud tak? Wujud. 1, 2, 6 pun wujud. Okey. Maknanya tidak ada nombor yang tidak wujud dalam table painter. Maknanya semua painter number yang kat sini semua wujud dalam table painter. So maknanya dia tidak ada yang null value dan tidak ada yang tidak ada nilai lah kan. Okey. So itu adalah referential integrity. Okay, next. Next is one to many relationship. Yang tadilah samalah. Okay. Ini between satu course ada banyak kelas. Contoh kelas ICT 450. Satu khusus tapi banyak kelas. Ada untuk kelas 249, ada untuk kelas 241. Okay. Dan sebagainya lah. Okay, ini contoh one to many relationship. Okay, you boleh tengok satu course code ada banyak department yang ambil. Okay. So course code ni dia adalah foreign key dalam table class. Okay. Okay, next one is one-to-one relationship. One entity can be related to only one other entity. Sometimes means that the entity components were not defined properly. Okay, jarang sangatlah one-to-one ni. Could indicate that two entities actually belong in the same table. As rare as one-to-one relationship should be, certain condition absolutely require their use. Okay, so jarang sangatlah one-to-one. Okay, ni contohnya kalau one-to-one relationship. Macam contohnya satu profesor akan mengetuai satu department. Satu department hanya diketuai oleh satu profesor. Okay, so ni adalah contoh table dia. Primary key, employee number, foreign key, department code. Okay. Dan kat sini, department code, primary key kat sini, employee number, foreign key. So, one professor, a chess department relationship. Okay, one-to-one is implemented through the placement of the employee number, foreign key in the department table.
Okay, next one is M-N relationship ataupun many-to-many relationship can be implemented by breaking it up to produce a set of one-to-many relationship. Okay, many-to-many macam saya sebut tadi, dia tidak boleh ada dalam database kita. So, biasanya dia akan dipecahkan menjadi dua one-to-many relationship. So, this is to avoid problem. Okay, ada problem lah kalau kita buat many-to-many relationship ni. Dia akan jadi macam complicated kita punya database. So dia akan dipecahkan kepada dua one to many yang dipanggil composite entity ataupun bridge entity. Composite entity table must contain at least the primary keys of the original table. So dalam composite entity ataupun bridge entity table tu mesti ada sekurang-kurangnya kedua-dua primary key of the original table. Linking table contain multiple occurrences of the foreign key values. Additional attribute may be assigned as needed. Okay, ni contoh many to many. Okay, kita tengok figure. One student can take many classes. One class can be taken by many student. So ni adalah contoh many to many. Okay, so contohlah dia bagi dalam bentuk macam ni. Browser. Contoh kelas yang dia ambil accounting, bla 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 semua ni kan. Smithson pun sama. Okay. So relationship between student and class. Okay. Okay, so apa jadi kalau kita nak kekalkan dalam bentuk many to many. So student number, okay, katalah browser tadi. Student number, student last name, lepas tu class code dia. Okay. So untuk browser saja ni, kita boleh nampak ada 3 row. Untuk Smithson pun ada 3. Okay. Kemudian kita tengok pula class code. Class code pun, okay. Class code 10014. Student ID 321452. Kemudian 10014 class code. Student 6 324257. Maksudnya ada banyak pengulangan di primary key ni. Okay. Which is we do not want this to happen. Okay, kita tak nak macam ni lah. Okay, maksudnya ada pengulangan banyak. Dan kalau kita isi ni, kita terpaksa isi benda yang sama. Okay, nampak tak kalau kelas code ni 10014 ni terpaksa isi course code, class section yang sama. Okay, time class, class time ni kan, classroom. Dan you boleh bayangkan kan, ni baru 2 student. Kalau katalah 60 student ambil subjek yang sama, maksudnya kita akan ada banyak redundancy bila kita guna many to many relationship macam ni. Okay. So what is the solution? So solutionnya, kita cuma ada student, table student, kita pecahkan kepada 2 one to many relationship. So kita create satu lagi table namanya enroll. Table enroll dan table table enroll ni akan menjadi composite entity. Okay. So untuk kelas, table class kita ada class code dan table student kita cuma ada student number sebagai primary key. Jadi kita cuma ada redundancy dalam student number dengan dalam table student dengan table class tadi dapat buang lah. Jadi tak perlu lagi kita nak isi class time sampai berapa kali kan. Class code pun satu je. Tak unik lah maksudnya dalam ni. Student name pun unik. Jadi dia akan ada pengulangan cuma dalam composite entity ni. Contoh kita nak letak student ni, class code dia apa-apa, grade dia berapa. Jadi tak banyak lah redundancy bila kita pecahkan many to many relationship tadi kepada 2 one to many relationship. Okay, kita tengok macam mana. Okay, ni contoh asal dia. Changing the many to many relationship to 2 one to many relationship. Contoh, satu student boleh ambil banyak kelas, satu kelas boleh dia ambil banyak student. Jadi dia akan create create table yang bercampur tadi lah. Ni. Okay, ada banyak redundancy kat sini. So, how to avoid? So, kita pecahkan kepada
dua one to many. One to many maksudnya student dengan enroll, one to many. Dan kelas dengan enroll, one to many juga. One student can register. Okay. Dalam ni enroll ni. Many enroll. One enroll by one student. Then, okay, one class shows in many enrollment. One enrollment in only one class. So, pecahkan dia macam ni. Kita letak bridge tu kat tengah-tengah ni. Okay, asalnya kita ada student kelas dia. Sekarang kita pecahkan. Kita jadikan enroll kat tengah tu. Kita letakkan enroll sebagai composite entity. Dan student dengan kelas masing-masing, one, dia punya connectivity. Yang many tu di tengah. Okay. Okay, inilah hasilnya bila kita expand entity relationship model tadi. Di tengah-tengah tu ada enroll. Okay. So, satu course ada banyak kelas, satu kelas ada hanya satu course. So, kita sambung semua sekali. Okay. Ini kalau kita guna relational diagram dalam Microsoft Access, lebih kurang macam ni lah. Okay, so kita boleh tengok enroll tadi, dia dikenali sebagai composite entity dan dia akan mengambil primary key daripada class code tadi dan juga student number. So dia mesti ambil macam saya sebut tadi lah. Yang mana saya sebut tadi. Composite entity table must contain at least the primary keys of the original table. Maksudnya ni adalah parent dia lah. Lebih kurang macam parent dia. Okay. So enroll ni di tengah. So dia tengok tengah ni many lah. Tepi ni one. Jadi parent dia ada class code. So dia kena ambil lah primary key daripada kelas ni. Class code. Dan juga ambil primary key daripada table student ni. Student number. Okay. Okay, so why do we need to avoid data redundancy as much as possible? So data redundancy leads to data anomalies. That such data anomalies can destroy the effectiveness of the database. Okay, contoh kalau yang tadi kita cuba kekalkan many to many relationship kan, kalau macam ni. Okay, apa jadi? Contohnya kalau dekat ni, class code 10014. Okay, untuk student 321452 ni, class time contoh dia type 2.5 hingga 345. Lepas tu tiba-tiba dekat student ni student yang kedua pula 324257 ni dia salah type ke apa 3.5 contohnya. Jadi dia akan effect dia punya effectiveness of database. Sebab apa bila data yang sama banyak kali kita nak key in di banyak tempat, dia mungkin berlaku kesilapan. And then foreign keys control data analysis by using common attribute shared by tables. Okay, dengan penggunaan foreign key ni kita kurangkan data redundancies. Okay, macam tadi. Contohnya kat sini. Contoh yang table painter tadi kan. So tak perlulah kita type. Contohnya painter number 123 ni 123 ni dia ada banyak lukisan kan. Tak perlulah kita type nama dia kat sini 2-3 kali. Ross Georgette. Dia cuma ambil foreign key. Painter number ni sebagai foreign key dan kita linkkan dengan table asal dia. Okay, crucial to existing data redundancy control. So, sangat penting untuk kita reduce redundancy dalam database kita. And then it's necessary sometimes. Okay, ni dia bagi contoh lah, ada 4 table. Okay, customer, invoice, line, lepas tu product. So kita tengok table customer ni, primary key dia cast code. Kemudian foreign key tidak ada. Yang ni table invoice, invoice number sebagai primary key. Kemudian cast code ni sebagai foreign key. So dia akan link lah table customer dengan table invoice ni dengan menggunakan cast code tadi lah. Okay, dua ni dihubungkan bersama. Kemudian kita ada table line, primary key dia invoice number plus dengan line number sebab dia tak akan ambil yang sama dengan invoice ni. Okay, so dalam ni ada juga product code. Okay, maksudnya dia nak link ke table product dan juga table line. And also invoice number pun ada dalam ni. So dia akan link ke table invoice.
So invoice number ni berfungsi juga sebagai primary key, part of primary key dan juga foreign key dalam table line. Okay, table product pula, primary key dia product code dan tidak ada foreign key. Kalau ada satu lagi table vendor kat sini barulah F key dia vendor code. Foreign key dia barulah vendor code. Okay. So this is how you draw the kalau kita guna Microsoft Excel nanti kita boleh buat relationship diagram macam ni lah. Okay. Okay, the last part is index. Apakah itu index? Arrangement used to logically access rows in a table. So index key, index reference point, point to data location identified by the key. So unique index, index in which the index key can have only one pointer value associated with it. Each index is associated with only one table. Okay, kita tengok gambar barulah faham. Okay, ni adalah contoh penggunaan index. Okay, painter number 1 to 3, 1 to 6. Okay, 1 to 3 dengan 1 to 6 tu adalah index key dia. Dan pointers kepada painting table 1 to 4 untuk 1 to 3, 1 to 6, 3, 5. Okay, kita tengok. Apa maksud 1 to 3 ni? Painter number 1 to 3. Painter number 1 to 3. Okay, saya kena tengok balik table painter tadi. Mana table painter tadi? Okay. Okay, wait. Okay, 1 to 3. Okay, painter number 1 to 3. Row dia berapa? 1, 2, 4. Maksudnya dalam table painting, row 1, row 2, row 4. Okay, untuk painter 1 to 3. 1, 2, 4. Dan untuk painter number 1 to 6 dalam table painting ialah 3 and 5. Okay. Ni maksudnya pointer dia lah di row yang mana. Yang ni dia punya index key. Okay. Index key tu ada index reference point. Maksudnya dia nak point ke mana. Okay. So each index is associated with only one table. Okay, so harapnya you all faham lah. So that's all for this chapter. And then we can proceed with the exercise.